čekaš kad kreneš, ta nema osjećaja, samo se isključiš od svega ostalog, skoncentriraš se na suvozača, na auto. Ja sam auto je ja, kužiš, to je to. 4, 3, 2, 1, idemo. 150, vidiš. Desno 0, lijevo 0, gore 30. Prijevoj malo na lijevo, na usko, 30. Desno 3, 80 vidiš dolje. Dolazim iz obitelji gdje su uvijek motori i auti bili, znači, stalno u nekoj igri. To je bilo u ovoj radioni servis 70. godina. Moj deda je vozio motocross za reprezentaciju Jugoslavije, stari isto tak vozil motocross. I cijeli život od malih nogu sam tu po radioni, po trkama, po takvim oktanskim događanjima. I moralo je jednostavno krenuti u nekom tom smjeru, ne. I 95. sam trebao početi voziti motocross, ali igrom slučaja probao sam karting i tu se sve okrenulo za nekih 180 i već sljedeću godinu sam počeo voziti karting full, znači kao profesionalno, ne. Tako sam polako počeo voziti klasu po klasu, rezultati su se počeli događati, uzeo sam 5 prvenstva na kartingu, jednu zlatnu kacigu. 2005. sam počeo voziti kružne trke, Škoda Felicia Coupe je onda bila aktualna. Vozili smo od 2005. do 2009. kružne trke. 2006. sam počeo paralelno voziti i brdske trke Škodom. I to je već bila ona neka kombinacija, sad više kružne trke su kao sigurnije, staza ovo ono, a brdske trke su po šumi, to sve je malo opasnije i sve to, a zapravo je meni glavni cilj od kad sam počeo voziti karting bil rally. Rally mi je uvijek bilo, recimo klinci svi kad su vozili karting s menom su svi Formula 1, ko ti je najbolji Formula. Ja sam pratio rally i ne znam, Sainza, Grohoma, Makinena i tu ekipu. I tako da kad smo počeli voziti brdo, eto Škoda 90 konja, ali to je bilo već puno zanimljivije. I Škodu smo tu vozili do 2009. I 2009. je zapravo presudilo, kupio sam Peugeot 106 cestovnoga. Rekao, to je to i taj auto bomo morali složiti. 106 sam vozil od 2009. do 2013. I znači, koji kod svakog auta kojeg gradiš iz nule, znači mogu reći da sam taj auto zbilja s prijateljima slagal iz nule. Znači prvu zimu, cijelu zimu sve složimo, otpeljamo jednu sezonu. Odmah, znači kraj prve sezone, kroviranje na Poreču, duf, gotovo, ništa, opet zima, opet sve ispočetka. Složili sve to i uvijek imaš tih dječjih bolesti nekih kad slažeš auto tak iz nule, sitnice. Trebalo je par trki dok sve to proradi, ali kad je proradila 106-ica, znači auto je otpeljalo 14 relija bez jedne greške, to je bila ludnica. Bili serijski motor, stavili smo gore ITB od motora, 4 klapne, lijepo, to je neke bilo malo bolje, ali trebalo je nekih većih financija da bi to za moju klasu u kojoj sam bil, da bi bil konkurentan, trebalo je dosta financija. I onda smo našli Citroen C2 u Rijeci i izgledalo jako dobro ta kombinacija jer je imao trkaći motor sa strane, grupa 185 konja, dobar ovjes i to smo uzeli, rekao idemo to slagati, zvuči jednostavno, sve to posložili i to bude jurilo. 3 godine smo ga zapravo stavljali u red. Bilo je toliko na njemu gluposti, znači užas. I napokon kad smo ga složili da proradi, toliko nam je već bilo, znači meni psiha je bila toliko uništena, više se nisam niti mogao voziti kak treba jer stalno čekaš kabul neke bilo. On je završaval, ali s problemima uvijek nekim. Mi su našerafili na trci, užas. Čim sam našao kupca za Citroena, znači on se stalno vrti u oglasniku jer sam toliko već bil lud. Odmah idući dan za 2 sata smo uzeli Peugeot i dopeljali doma i to je to. Peugeot 206. To je Peugeot Sport auto, kompletno znači složen auto, Peugeot Sport specifikacija, Peugeot Sport Dog Box je gore, All-in Sovjes je, to je grupa N, znači nije kod Citroen grupa A da ima sad brdo preinaka. To smo i zapravo htjeli nakon Citroena koji nas je psihički izmaltretiral. Ovo je znači grupa N, nema toliko kemije, to sedi vozi, auto ima u knjižici znači završenih 40 utrka, skoro sve bez greške. Imali smo i s njim nekakve situacije, totalne gluposti,
ali o tom potom riješilo se i sad sam zadovoljan. Uz reli trke kaj vozim aktivno, znači cijelu sezonu, uvijek mora biti neke u radioni, nekakve razbi brige. Uzeli smo 406 kupeja, kaj mi je bila želja godinama, njega planiramo složiti za krug. Prijatelj to isto po radioni slaže, ima uvijek neke, znači slaže sad 206-icu za brdo, isto poslije bude za reli. I to je u principu to, uvijek se neke šerafi tu, uvijek je neke zanimljivoga. Budući da je uvijek tu gužva kod nas i uvijek ima par nekih projekta sa strane, a hoćeš deli, a hoćeš trkače, imam tu odmah listu na ulazu kad dođeš nutra da te pogodi odmah u glavu, da ti reality check nabaci, da imaš puno posla i da nije niš skriženo i da treba delati. Mora biti neki poticaj. Kogod je vozil jednu trku, zna o čemu pričam. A znači to je adrenalin koji te ponese, koji se ne može opisati. Znači kad ti dolaziš na start, suvozačka ti odbrojava, znači 30, 15 i onda 10 ide 10, 9, 8, 7. Baš imamo te neke svoje šeme, na 8 sekundi uvijek šaltaš tu. 10, 9, i uvijek mora biti isto, znaš, jer ako boš prešaltao na 10, možda bomo se zdrobili taj put. Znači, većina vozača ti je toliko praznovjerna da je to prestrašno, ali fakat ruke si dajemo na 30 sekundi i tako fore. Tako pazimo na te neke stvari. Crne naljepnice ne smije biti na trkaćem autu. Crna trkaća traka se ne koristi, jer to uvijek svi govore od uvijek, znaš, ne smije biti niš crnoga na trkaćem autu. I sad za Beograd, za zadnji reli, lijepo sam crnu trkaću traku napred i kaj se dogodi duf, lupili smo nakon 3-4 sezone sam lupil auto. Starimo isti dan sam maknuo se crnu traku i stao sivu. Znači gluposti totalno, ali jebate, kožiš. Zak je ta neka posebna ljubav za autima. Gle, pa kad si ti s tim autom provodiš toliko vremena, više ne znam s kim kužiš. Znaš svaki detalj na njemu, znaš svaki šeraf. I onda ideš na trku, a mi, pogotovo u trkama kad je riskantno, moraš ga razbiti. Gle, je to veliki rizik, ali opet, nema veze, jer ti opet veći gušt vožnja, znaš. Pa ja ga razbijem, budemo ga složili. Ali da je to velika stvar u životu, ti je ogromna stvar je to. Ne, bez auta, ja sam rekao, ja kao imam 7 banki, ja imam jedan trkaći auto doma, ziher. Ak ne 2, možda 10, daj Bog da imam love da kupim 10. Ali jedan bude 100%, pa ne znam kakav.